ए कौन माटीटा एते टाण काहेकि लागुची? निश्चय माटी भितरे किछि अछि। मु माटी खोलिकी देखे। एमिति कही राजू चढ़े माटी खोलिला। माटी भितरु गोटे बाक्स बाहरिला। राजू जेमिति से बाक्स को खोलिला, बाक्स भितरु गोटे कागज बाहरिला। ए कौन बाक्स भितरे गोटे कागज अछि? मु तो भाबुथिली किछि धनरत्न थिब। अच्छा एइटा कौन कागज? अरे एइटा तो गोटे मैप। मु एबे मैप धरी घर को जाए, घरे बसी पढ़िबी ए मैप रे कौन लेखा जाइची। एमिति चिंता करी राजू चढ़े से कागज धरी घर को फेरिला। राति हेबा परे केते सोना एठी अछि। एइटा बोधे सोनार सहर। वाह मु तो एबे धनी हेई गली। अरे गछरे सेइटा कौन झुलुची? देखिकी लागुची सोनार फल। सोनार फल केमिति लागे खाइबाकू? मु थरे खाइकी देखे। वाह वाह सोनार फल केते मिठा। अरे कौन हेला? तुमे एमिति काहेकि कहुच? सकाळ 9टा बाजिलानी, आज कौन उठिबनी? अरे सोच ना नहीं, उठ काम को जाओ। आजिठू मु आउ खाइबा खाइबिनी, एई सोनार फल खाइबी। सोनार फल भारी मिठा। ना ये एमिति मो कथा सुनिबेनी। रुह एबे तुमको उठाउची। एमिति कही रीनू गोटे बाल्टी पानी आनी राजू चढ़ेर मुहरे ढाली देला। अरे भासी गला मो सोना सहर भासी गला। ए कौन? मु तो घरे अछि। ताहले कौन ए जाय मु स्वप्न देखुथिली? हाँ तुम्हें स्वप्न देखुथिला। एबे जदी निद भांगिला, जाओ किछि मिठा फल आण। घरे किछि भी खाइबा नाही। छुआटी स्कूल जाइची, आसिला पर से भोक लागुची कहिब। मु जहा भी स्वप्न देखे ता सत हेई जाए। मु जो मैप पाइची सेथिरे गोटे सहरर ठिकाना थिला। निश्चय से सहरटी सोना सहर हेइथिबो। मु आज ही से सोना सहर खोजिबाकू जिबी। किंतु मु जदि एकथा मो स्त्री को कहिबी, से मो कथा को विश्वास करिबनी। मु किछि बाहाना करी आग सोना सहर खोजिबाकू जाए। जेते बेले मु से सोना सहर पाई जिबी, समस्तंकु मैप कथा कहिबी। एबे मु किछि मिठा फल नै घर को जाए। अरे कुनी टिके शीघ्र शीघ्र उड़। एते धीरे धीरे उड़िले आमे घर को केते बेले पहुंचीबा? अरे सांग मते ना भारी भोक लागुची। भोकरे मो उड़ी पारुनी। तो सह सांग हेई उड़िले घर को पहुंचु पहुंचु राती हेई जिबा। तो धीरे धीरे उड़, मु तो चलिली। तापरी काउछुआ शीघ्र शीघ्र उड़ी सेठारु चली गला। कुनी धीरे धीरे उड़ी ता घर को आसिला। अरे माँ आज घर को फेरु फेरु एते डेरी करी देलु जे। माँ मते भारी भोक लागुची। भोकरे मते एते दुर्बल लागिला जे मु शीघ्र शीघ्र उड़ी पारिलिनी। तो बापा मिठा फल आनिबाकू जाइचंती। जा माँ तो मुह हाथ धोई बसिबु, से एबे आसी जिबे। अरे एई तो किछि मिठा फल पाई गली। मो झियो स्कूल रु फेरी आसीथिबणी। जाए शीघ्र किछि मिठा फल नै घर को जाए। अरे तमे आसीगल, मिठा फल आनिच ना नहीं? हाँ मु मिठा फल नहीं आसीची। एई ने माकुनी। अरे रिनू मु आज फेरिला बेले मो मामू पुओ सह मोर देखा हैला। से कहूतिला मामू को देह भीषण खराब। ए तुमे कौन कहुच? मामू को देह खराब? मामू बहुत भला। से तुमको अनेक काम रे सहाय्य करिसंती। तांको देह खराब समय रे तुमे जाओ मामू को साथ रे देखा करि आस। अच्छा तेबे मु आज ही मामू घर को जाउची। काली फेरी आसीबी। तमे दुई जण सावधान रे रहिबो। एई तो मैप रे थिबा मु से नदी को पाई गली। एबे मु नदी सेपारी पहाड़ ऊपर को जाए। पहाड़ ऊपरे निश्चय सोनार सहर थिबो। ए कौन? मैप रो रास्ता तो एठी सरी गला, किंतु एठी तो सोना सहर नाही। केवल गोटे सुखिला गछ अछि। ताहले कौन मु भूल रास्ता रे चली आसिली?
ନା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିନୁ। ମୋ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେ, ତୁ ସୁନା ସହର ପାଇଯିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ପାଖ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଶୁଖିଲା ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଆସି ଫୁଲରେ ବସିଲା। ଆରେ ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ ମତେ ଫୁଲ ରସ ପିଆଇଲୁ। ଆସେ ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ସୁନା ସହରକୁ ନେଇଯିବି। ସତରେ ପ୍ରଜାପତି, ତୁମେ ମତେ ସୁନା ସହରକୁ ନେଇଯିବ? ହେଲେ ତୁମେ ତ ଅନେକ ଛୋଟ, ତୁମେ ମତେ ନିଜ ପିଠିରେ କେମିତି ବସେଇବ? ତୁମେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ, ମୁଁ ତମ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ନା ନା ଚଢ଼େଇ, ସୁନା ସହର ଅନେକ ଦୂର। ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସେ ସୁନା ସହର ପାଇବା। ତୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନି। ତୁ ଆସେ ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ତତେ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ପ୍ରଜାପତି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ତା ପିଠିରେ ବସିଲା। ପ୍ରଜାପତି ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ସୁନା ସହରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଏଇ ତ ସେ ସୁନା ସହର ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି। ଏଠି କେତେ ସୁନା ଅଛି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଯେତିକି ସୁନା ଦରକାର ଥିଲା ସେତିକି ସୁନା ଧରି ପ୍ରଜାପତି ପିଠିରେ ଯାଇ ବସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏତେ କମ୍ ସୁନା କାହିଁକି ନେଲୁ? ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ସୁନା ନେଲି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯଦି ବେଶୀ ସୁନା ନେଇଥାନ୍ତି ତମକୁ ବି ତ ଉଡ଼ିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ପ୍ରଜାପତି। ତାପରେ ପ୍ରଜାପତି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ତା ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ରାଜୁ ସବୁ ସୁନା ଧରି ତା ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପୁରାପୁରି ବଦଳିଗଲା। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ଦିନ ଭଲରେ ବିତୁଥିଲା। ଏ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କାଉ ବି ଦେଖୁଥିଲା। କଥା କଣ, ଏ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଗରିବ ଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏମାନେ କଣ ପାଇଲେ ଯେ ଏତେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନେ ଯାଦୁର କିଛି ପାଇଛନ୍ତି। ମତେ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ମା କୁନି, ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ? ଏଇ ଦେଖେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ ଆଣିଛି। ସତରେ କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମତେ ନା ଚକୋଲେଟ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଅଙ୍କଲ। ଆଚ୍ଛା ମା କୁନି, ତୋ ବାପାଙ୍କର କଣ ଲଟେରୀ ଲାଗିଗଲା କି? ତମେ ମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଧନୀ ହେଇଗଲ ଯେ? ନା ନା ଅଙ୍କଲ, ବାପାଙ୍କର ଲଟେରୀ ଲାଗିନି। ବାପା ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କୁନି କାଉକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାପରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ସବୁ ଶୁଣି କାଉ ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କିଛି କହିଲା। ବାଃ, କେତେ ବଢିଆ ଖବର ଆଣିଛ। ଆଉ ଡେରି କରନି, ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ସେ ସୁନା ସହରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ଦୁଇଟି ବସ୍ତା ଧରି ସୁନା ସହର ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇଟା ସେଇ ଶୁଖିଲା ଗଛ। ଏଇ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ବୋତଲ ପାଣି ଧରିଛି। ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳୁଛି। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳିଲା। ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପତି ଆସି ଫୁଲ ରସ ପିଇଲା ଆଉ କହିଲା, ତମେ ମାନେ ମତେ ଫୁଲ ରସ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସ ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସୁନା ସହରକୁ ନେଇଯିବି। ତାପରେ କାଉମାନେ ପ୍ରଜାପତି ପିଠିରେ ବସିଲେ। ପ୍ରଜାପତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ସୁନା ସହରକୁ ଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏଠି କେତେ ସୁନା ଅଛି। ଆମେ ଦୁଇଟା ବସ୍ତା ଆଣି ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଦୁଇଟା ବସ୍ତା ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବସ୍ତାରେ ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି କର। ଦୁଇ କାଉ ଲୋଭ କରି ଦୁଇ ବସ୍ତାରେ ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ପ୍ରଜାପତି, ଆମେ ସୁନା ଧରିଲୁ। ଏବେ ଚାଲ, ଆମକୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଦୁଇ ବସ୍ତା ସୁନା ପାଇଁ ପ୍ରଜାପତି ଠିକରେ ଉଡ଼ି ପାରିଲାନି। ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁନା ସହରରେ ପକେଇଦେଲା। ତମେ ମାନେ ଅନେକ ଲୋଭୀ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଦରକାର ନା? ଆଜିଠୁ ତମେ ମାନେ ଏଇ ସୁନା ସହରରେ ରୁହ। ଏ କଣ, ପ୍ରଜାପତି ତ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବା? ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଆମେ ସବୁ କିଛି ହରେଇଲେ। ଏବେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ଆମେ ସୁନା ସହରରେ ରହି ମରିଯିବା।
ଦୁଇ କାଉ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଲୋଭର ଶାସ୍ତି ପାଇଲେ। ସେପଟେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା।